Bordeng ribo phong taru arong rong pon pura tower selam pameka kidel. Lason si pini ni phai ke thom pai pai chiklo por phai isira chiti mapor malom 4 line krong pon put arong rong sir kep bakto. Along le endera kita kedam kiwang chia tower NHI pen selam pon bom 4 line company atum lang plot ason ben pen atawar selam pi pameka kidel. Son si kedam tang aningkan SGB rong asar lapen kithi kiding atum doan chingrum silabang so tawar nang selam pi pa minangji pura application alo pidet pen alang tum kachi chak kedam tang tarik troksi July chakhongpo ingkan suri hinira impora ke thom aningkan si chaklo litu me sen pen kedam kibang je tawar nitu nang selam pi po si alo chetoklo bonta ningkan si plengera kita plan pi pedet si mandet asi saijok ji puthot NHI atuma phan lapen additional DC lapen rong sir cap SGB lapen GB ke thekiding ke doan aphan chopha pon thunang koklo kusi biatana kuchini dum thu pen ka being long ADC pen rat athengno lamchak checha kanglo nilitum DC lapen NHI in church mate company officer doan aphan pangrum si kopi koson ke claim si ketang jimapu alang litum pen chingki po pusi pachini dum ang te alang litum alam thele lang thusina bogajan pen erai rong pi divide to set for the life. अगर NHIDCL या गवर्नमेंट हमें ये बोलेगी कि आपको यहाँ बनाना है तो हम बना भी सकते हैं, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई हम एज ए EPC कॉन्ट्रैक्टर हमारे पास जो एग्रीमेंट था एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग हमने काम किया है और आगे भी अगर गवर्नमेंट हमें बोलेगी तो हम काम करेंगे। सर आपको एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा, जैसे कि आपने कहा कि ये एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में आप लोगों ने लिया है तो जैसा गवर्नमेंट बोलेगा आप लोगों को इस तरह से आप जाओगे, लेकिन डिमांड यहाँ पे पब्लिक है, ये गाँव को डिवाइड कर दिया गया है। रूट है शुरू से ही ये कैटल अंडर पास है, 2016 में ये एग्रीमेंट साइन हुए थे, भीड़ लगी। तो सर आपने क्यों कहा उस समय कि ये पब्लिक हमारी तरफ से किसी ने ऐसी कोई भी स्टेटमेंट नहीं दी है कि ये पब्लिक के लिए है। हमेशा से ही एग्रीमेंट में कैटल अंडर पास है और कैटल अंडर पास ही है। तो अभी जो डिमांड बोला गया है ये आप लोग फुलफिल करोगे? बिल्कुल, अगर गवर्नमेंट हमें बोलेगी तो हम जरूर फुलफिल करेंगे। और ये मीटिंग जो होने वाला है ये जनता और प्लस जो यहाँ का डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स यहाँ प्रेजेंट था उनके साथ उन्होंने कह के गया है कि इसके ऊपर में बातचीत होगा, चर्चा होगा, उसके बाद जो सल्यूशन होता है वो दिया जाएगा। तो इसके ऊपर आप लोग भी चलोगे कि हाँ पब्लिक का ग्रीवेंसेस जो है, जो तकलीफ है यहाँ का जनता का, उसको देखा जाएगा आगे? बिल्कुल बिल्कुल देखा जाएगा, जरूर देखा जाएगा। मैं पिछले 4-5 दिन से कंटिन्यू इनके टच में हूँ। आज मेरी ये तीसरी विजिट है इस गाँव में, मैं कंटिन्यू यहाँ इनके टच में हूँ और ये अभी भी जो रिक्वेस्ट है वो रिक्वेस्ट हमारी तरफ से रेज है। अगर लोकल यहाँ के जो गवर्नमेंट है अगर वो हमें बोलेगी कि यहाँ पैसेज बनाना है या इनको कुछ भी ऐसी फैसिलिटी देनी है, जैसा भी हमें गवर्नमेंट गाइड करेगी हम जरूर करेंगे, फुलफिल करेंगे। Already heard the voices, demands of these people from here, from the 9 villages. So what are the things you are going to do and discuss with the ADC? As you say that you will be mentioning total problems that they have addressed to you. We will discuss with all the departments, concerned departments. After that we will take decisions. Okay. We will try to find out the solutions. As we all know that around 14 villages have been suffered due to this. So we will try to solve it as soon as possible. So sir, also one more question. What if they doesn't go with the demand which have been made by the people? What course of action will they We will try our level best to sort it out. Okay. Okay. So there be the people from this area will be included in the meeting? First of all, we will with all the concerned departments. Then only as decided by our ADC government, we will take the decisions. মানুহ ইয়াতে আছে, সকলোখিনি কথা পাতিলোঁ। মই নিজেও গোটেইখিনি ঘূৰি পকি চালোঁ, আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মানুহো আছিলে। গোটেইখিনি প্ৰব্লেম জনাৰ পিছত এতিয়া আমি মানে ডিছকাছ কৰি কেনেকৈ চল্ভ কৰিব পাৰিম চিন্তা চৰ্চা কেতিয়াবা কৰিব মানে আপোনাৰ সেইটোৱে ক'লোঁ। বাকীসকলে এতিয়া আমি কথা দিছোঁ যে আমি যিখিনি বস্তু আজিকালি চাম মিটিঙত বহি আমাৰ ডিচি বাইদেউ হওক আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিছনাৰ বাইদেউ কেনেকৈ কি কৰিব পাৰি সেইটো
Ni la dak bo phong ta ro kan ni tum dak ka du chilang pe ben rong se kep du la dak public tum chilang pet pe ni tum la pe ni la NIC la so non gop of India la so project bang ni tum ki bonji ko bang ni tum ma ka i bon se to me ni tum dak ki dam ke bang sik sa ga joini si e mane si la so de se conseil in benjamin ni tum la so nang lang ko ni ko conseil ni to de so part tu ni tu lo so part mane jok nang pe pi ko de so part ki ni ni pen da ara ta tu ke bara tu bilang pet je la so non tu da la ni community lo ni tu dak office ti office tame ni tum gam lo dc me da no dc tu me na tum chi chi thani polo la so alama ni tum la so ngam chat no la so la tu yong si me sen decision wala te ni tum dak ke ni tu so mo ke ni tu eso la so alam the pali ku ni non pilo na chak ka na no na cha ti ma le lo la si lo mo editional da pulo la pu pen la si non la tum chu ai po officially mane na tum la so alu sipat lang no po la tum chu ai po la pe na so alam bang mo lang thani po si ni tu darat tu ma ke to hasi alam so darat cha kan le ko pan de out of press